Welcome students. Welcome to another video tutorial from Guruchand point Malkangiri. आज ଆମେ ଦେଖିବା 9th class non detailed text ର chapter The Lost Child. এই স্টোরিটারে গোটে ফেয়ার বিষয় দেখা হয়েছি ফেয়ার দৃশ্য দেখা হয়েছি মানে যাত্রা যে গোটে জায়গায় গাঁরে গোটে যাত্রা হচ্ছে সেই যাত্রার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে আউ ছোট পিলা মানে যে কথা ন শুনিকি বাপা মা কথা ন শুনি যে টাইপর হজি যাতে সেই জিনিসটা এইটি দর্শা হয়েছে বা বর্ণনা করা হয়েছে এই স্টোরি ঠিক আছে তো আমি ডাইরেক্ট যাওয়ার টেক্সট কু It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and streets appeared a colorfully dressed humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ୱିଣ୍ଟର ଜଷ୍ଟ ସରିକି ଆସିଥିବ ୱିଣ୍ଟର ସରିଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଲରଫୁଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କଲରଫୁଲ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ ହର୍ସ ଉପରେ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. ହେଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି ଥିବ ହସ ଖୁସିରେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି ଥିବ ବ୍ରିମିଂ ମାନେ ଟୁ ବି ଫୁଲ ଅଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହେଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କ'ଣ କରୁଛି ତା ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳ ଆଡ଼ୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଉଛି Come child come called his parents as he lagged behind fascinated by the toys in the shop that lined the way ঠিক আছে ফার্স্ট যাত্রা স্টার্ট হଉ ହଉ যাত্রা স্টার্ট ବି ହେଇନି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟୟ ସପ୍ ଲାଗିଛି ତ ସେଇ ଟୟ ସପ୍କୁ ଦେଖିକି ପିଲାଟି ରହିଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପା ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କମ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କମ୍ ଆସେ ଛୁଆ ଆସେ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. ହେଲା ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧାଇଁକି ଯୋଉଠି ତା ବାପା ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ବା ରହିଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଜଗିଥିଲେ ସେ ପାଖକୁ ଗଲା ସେ ତା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳନାଟେ କିଣିଦିଅ ବୋଲେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ତା ବାପା ମା ମନା କରିବେ ବୋଲେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ସେ ଯୋଉ ତାର ଭିତରର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମନର ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ସେଟାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିଦେଲା ବା ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲା I want the toy he pleaded ହେଲା ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା ହେଲେ ବି ସେ କ'ଣ କହିଲା I want the toy ସେ କହିଲା କି ମୋତେ ସେ ଖେଳଣାଟେ ଦରକାର ହେଲା His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day and was tender and giving her finger to hold, said, Look child, what is before you? ହେଲା ତା ବାପା ବହୁତ ରାଗି ଗଲେ ହେଲା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଆଖି କରି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ମେଳାକୁ ଯାଉ ବା ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉ ସେଠି ଆମେ ଖେଳଣା କିଣିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରୁ ମାତ୍ର ବାପା ମା ମନା କରନ୍ତି ଆଉ ବାପା ରାଗିକି ଦେଖନ୍ତି ମାତ୍ର ମା ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଖେଳନା ଉପରୁ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଅଲଗା କୋଉପଟେ ଯିବ ବୋଲି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଭଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କଲେ ତାକୁ କହିଲେ କି ଲୁକ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ବିଫୋର ୟୁ ତ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେ ଦେଖେ ବୋଲି ତାକୁ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ It was a flowering mustard field pale with melting gold as it swept across miles and miles of evenland ଯୋଉ ଆଡ଼େ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କ ମା ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ମଷ୍ଟର୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଥିଲା ସୋରିଷ ଗଛ ସୋରିଷ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋରିଷ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ସୋରିଷ ପାଚିଗଲେ କ'ଣ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦେଖାଯିବ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ା ତାର ପୁରା ୟେଲୋ ଦେଖାଯିବ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ ତ ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ବହୁତ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ଜମିଟା A group of dragonflies were moving noisily on their bright purple wings in search of sweetness from the flower. Dragonflies ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କଙ୍କି ବୋଲି କହୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୁଇଟନେସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମଧୁରତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it. ଯଦି ଗୋଟେ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା କଙ୍କିଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ତ ସେ ପିଲା କ'ଣ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧରିଛୁ କଙ୍କି ଛୋଟବେଳେ
But his mother gave a cautionary call. ହେଲା warning call ଦେଇଦେଲେ ତା ମା ଗୋଟେ come child come onto the footpath ଆସେ ଛୁଆ ଆସେ ଆମେ footpath କୁ ଯିବା. He cheerfully ran towards his parents and walked by their side for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were coming out of their hiding places to enjoy the sunshine. ହେଲା ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲା ସେ ମାତ୍ର ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ପଛରେ ରହିଗଲା କଣ ପାଇଁ କଣ ଦେଖିକି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନସେକ୍ଟ ଗୁଡା ଆଉ ୱର୍ମସ୍ ଗୁଡା ବଟରଫ୍ଲାଇଜ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ଲୁଚିଥିବା ଜାଗାରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି. Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. ହେଲା ଆଉ ଥରେ ତା ବାପା ମା ଡାକିଲେ come child come. ହେଲା କୋଉ ଜାଗାକୁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି କୂଅ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ କୂଅ ସାଇଡରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଛାଇରେ ବସିଥିଲେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟାକୁ ଡାକିଦେଲେ. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ତା ଉପରକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ତା ଉପରେ ପଡୁଛି ତ ସେ ସବୁ ବାପା ମାର ଡାକ ଭୁଲି ଯାଇକି ସେ ପିଲା କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଜାଗା ତା ଉପରେ ପଡିଥିଲା ତଳେ ପଡିଥିଲା ସେଗୁଡାକୁ ଗୋଟେଇବାକୁ ରହିଯାଉଛି. But Lot he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଡୋଭ୍ ମାନଙ୍କର ଶୁଣିଲା ଡୋଭ୍ ମାନେ ଆମ ପିଜିଅନ୍ ଡୋଭ୍ସ ଏଇଗୁଡା ଆୱାଜ ଶୁଣିଲା ତ ସେ କଣ କଲା ଦ ଡୋଭ୍ ଚିଲେଇକି ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ କଣ କଲା ତା ହାତରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ପେଟଲ୍ସ ଗୁଡା ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡା ତା ହାତରେ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲା ସେ. Come child come, they called to the child who had now gone running in fear around the banyan tree, and gathering him up they took the narrow curved footpath which led to the fair through the mustard fields. ହେଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ come child come ଯେ କି ଏବେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି ବର ଗଛ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ତାକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ମଷ୍ଟର୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଥିଲା ସୋରିଷ ଗଛ ସୋରିଷ ଚାଷ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟିଏ ଯାଉଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାତ୍ରା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଗଲେ. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ୟାସେଜକୁ. He went towards the basket where the flowers lay heaped. As they neared the village, the child could see footpaths full of people. ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ତ ଦେଖିଲା କଣ ବାସ୍କେଟ ରେ ଫେୟାର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ଆଗରୁ ଭିଲେଜରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଫେୟାର ହୁଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଭିଲେଜକୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ସେ ଟାଇମରେ କଣ ଦେଖୁଛି ନା ଫ୍ଲାୱାର ବାସ୍କେଟ ରେ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ଫୁଲ ହେଇଛି ହେଲା ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡା ଫୁଲ ହେଇକି ଅଛି. As they near the village, the child could see footpaths full of people. ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ପାଖ ପାଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଣ ଦେଖୁଛି ନା ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଫୁଟପାଥ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି. He felt both repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ତାର ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସୁଥିଲା ମାତ୍ର ସେମ୍ ଟାଇମରେ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ ବି ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ ମାନେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଥିଲା. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance. ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରୁ ଯାତ୍ରା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ମେଳା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଟ୍ ମାନେ ମିଠା ଦୋକାନୀ କଣ ପାର୍ଟି କରୁଛି ବହୁତ ଜୋର ଚିଲଉଛି କଣ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ରସଗୋଲ୍ଲା ବର୍ଫି ଜଲେବି ବୋଲି କହୁଛି. The child stared open-eyed and his mouth watered from the burfi that was his favorite sweet. ହେଲା ପିଲାଟା କଣ କରୁଛି ଯେ ମିଠା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରହି ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ଫେଭରେଟ ମିଠା କଣ ଥିଲା ବର୍ଫି ଥିଲା ତ ବର୍ଫିକୁ ଦେଖିକି ତା ପାଟିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି. I want that burfi, he slowly murmured. ସେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର କହିଲା କି ମତେ ସେ ବର୍ଫିଟା ଦରକାର. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. ହେଲା ତ ସିଏ କଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବି ଏବେ ମାଗିବି ବି ତ
तो बापा माँ कौन कहे तो बहुत ग्रीडी होचु हला ग्रीडी माने कौन लोभी होचु सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन तो आंसर रो वेट करबा जगह से कौन करला आगु आगु बढ़ी चल ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर द चाइल्ड मर्मर्ड आई वांट दैट गार्लैंड हला तापर जेतु धीरे धीरे भीतर को जाउची गोटे फूल बिकुचन जणे तो से कौन चिल्लाउची से कौन पार्टी करी डाकुची ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर माने गुलमोहर फूलर गोटे गार्लैंड हला तो से छुआटे भी कौन कहूचे धीर स्थिर कहूचे जे आई वांट दैट गार्लैंड मते भी से गार्लैंड डे दरकार बट ही वेल न्यू his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap so without waiting for an answer he moved on हला एबे भी से जानि जे एबे भी तांग बापा मा कोन कहबे जे तांका टाइम रे सेटा बहुत सस्ता थिला एबे टिके महंगा है सेते पे फूल भी किने देबे नहीं हला तो सेते पे से भी आंसर रो वेट करबा छाडी के आगु को बढ़ी चलला a man stood holding a pole with yellow red green and purple balloons flying from it seeing the colorful pole the child desired to possess them all हला आगु जेतलो बढ़ु चंती से टाइम रे गोटे लोक को देखुछ जे कि रंग बिरंगर बेलून धरि के ठिया आइछि गोटे बाड़ी रे रंग बिरंगर बेलून धरि के छिड़ा आइछि हला ताकुस कोन इच्छा हला ता भीतर मन रो इच्छा आसिला जे मो पाखरे भी पूरा जो बेलून रो सेटटा अछि सब बेलून जदी मो पाखरे थांदा केते बढ़िया थांदा बोली ता मन रे आसिला बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बेलून्स मात्र से बहुत भल से जानथिला तांग बापा मां को जे बेलून तो ताकू किने ही देबे नहीं बिकॉज़ दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज से माने कोन कहबे तो एबे कोन छोटो पिला आछु ना कोन बेलून से खेलिबू बोली कहबे सो ही वॉकड ऑन फर्दर तो से आगु को बढ़ी चलला ए snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket its head raised in a graceful bend like the neck of a swan while the music stole it to its invisible ears आगु को जतलो बढ़ुची गोटे स्नेक चार्मर को देखुची स्नेक चार्मर माने जे स्नेक चार्मर तो से जगह कोन स्नेक चार्मर कोन कोन करूचंदी माने गोटे साप को खेलौचंदी हला खेलुचंदी कोन केनते खेलुचंदी बास्केट ऊपर गुड़े 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 हेकी सापटा बाहर छे आ बस्तक माने जो टाइप रो बैंड हेकी थांती सुंदर भाव रे से टाइप रो भी से सापटा से टाइप रो रहिछि द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज अ स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर हला तांग बापा मा कोन कहिथिले से जो टाइप रो आवाज काढंती से जो टाइप रो म्यूजिक बजानते स्नेक चार्मर्स माने तो से आवाज सुनिबा को से म्यूजिक सुनिबा को तांग घर लोक तांग पेरेंट्स मना करिथिले तो से कोन करला से सब छाडी के आगु को बढ़िबा को लागिला देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग हला तापर आगु को बढ़ला कोन देखिला ना गोटे मेरी गो राउंड देखिला बुलुची जोला हला Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy and laughter. आमर जो रामदोली आसुची हला से टाइप रो लोक बसी की जोर जोर से पार्टी करी की जेहेतु ऊपर गले डर लागे तो जोर जोर से पार्टी करी की से स्विंग टारे बसछंती हला नेक्स्ट आमे जीवा थर्ड पैसेज को The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. हला चाइल्ड जेतबेले पिलाटी जेतबेले देखुची से सब पूरा स्विंग टा को तो से कोन कहूची ना एबे पूरा बोल्ड गोटे मूव करूची ना मु कहिबी ही बोली भाबी की तो बापा मां कोन कहूची आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट मु से स्विंग को जीवा को चाहूची प्लीज पापा मां बोली कहूची देयर वाज नो रिप्लाई पछरु किछि भी रिप्लाई आसुनी ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम हला से पछकु बोलला देखिबा को देखला बेले ता बापा मां पछरे नहां आउ ता आगरे भी नहां he turned to look at either side they were not there he looked behind there was no sign of them से साइड बुलुची लेफ्ट साइड राइट साइड पछाड़े आगो को सब आड़े देखुची मात्र देखा ही जाऊ ना ता बापा मां बिल्कुल देखा जाऊ नहां ए फुल
Deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." ହେଲା ସେ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲଉଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ହେଲା। ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ତାର ପୁରା ଗଳା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଉଛି ହେଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇକି କ'ଣ ଡାକୁଛି, ମଦର ଫାଦର, ବାପା ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି ସବୁଆଡେ ହେଲା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଜାଗାରୁ ଡାକୁଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଧାଇଁ ଏପଟ ସେପଟେ ଧାଉଁଛି, ଧାଇଁକି ଡାକୁଛି। Tears rolled down from his eyes. Out of fear, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. "Mother, father," he cried. ହେଲା ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ବହି ଚାଲୁଛି, କାରଣ ତା ବାପା ମା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଜୋର ଜୋର ସେ ପାଟି କରୁଛି, ଜୋର ସେ ଚିଲ୍ଲଉଛି ଯେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବାପା ମା ବୋଲି ଜୋର ସେ ଚିଲ୍ଲଉଛି ହେଲା। ସବୁ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ବୁଲୁଛି, ମାତ୍ର କେହି ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। His yellow turban came untied and his clothes become muddy. ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଇଏ ଟି ପିନ୍ଧିଥିଲା, ପଞ୍ଜାବୀ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପ ଟର୍ବାନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେଟା ବି ବାହାରି ପଡିଲା। ଆଉ ତାର ଯୋଉ କ୍ଲଥ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେଟା ବି କାଦୁଅ ହେଇଗଲା। Having run to and fro for a while, he stood helpless. His cries changed into sobs. जो चिल्लौथिला, जे कांदुथिला, सेटा कोन हला, धीरे धीरे कमी आसिला। मात्र कोन करला, से धीरे धीरे कांदिला। जोर से जो चिल्ले की पार्टी करी कांदला, और पार्टी करी के कांदला। At little distance on the grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. हला बहुत दूर रे से देखुची जे गोटे जगह रे men और women माने स्त्री पुरुष माने बसी के माने ठिया ही कथा हिरु। He tried to look intently, but there was no sign of his father and mother among these people. से बहुत शार्पली देखा चाहूँगी जे अछंती कि बापा माँ से जगह अछंती कि मात्र से जगह भी ताको मिलुनी। He ran quickly again, this time to a temple to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, "Mother, father." ହେଲା से सबआडे बुलला। लास्ट रे कोन हला, दौड़ी गोटे मंदिर पाखक पहुंची गला। से मंदिर पाखरे गहली हेचनी, जेहेतु यात्रा टे चालुची, मेला टे चालुची, तो से जगह रे बहुत गहली अछंती हला। तो से कोन करची, ता पीपल मानकर, लोक मानकर गोड़ तळु बुलुची, आउ धीरे धीरे डाकुची, "मदर फादर" बोली डाकुची। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled with each other. हला jostled meaning to push roughly against someone in crowd. हला जो गहली क्राउड मझे पेला ठेला हुए से भितरू सी बुलुची हला। The poor child struggled to find a way between their feet, but finally failed and raised his voice with the highest pitch, "Father and mother." से मझिरू से भितरू जीवा चाहूँ आगू, मात्र से टोटाली जाई पारुनी। तो कौन करुच्ची, जो धीरे धीरे डाकुला से फादर मदर बोली, एबे जोर रे हाई पिच रे डाकुची, "फादर और मदर" बोली। A man in the rushing crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. गोटे लोक से भितर गोटे लोक ताको टेकी धरुची। नेक्स्ट आमे जीवा पिला माने फोर्थ पैसेज को। "How did you get here, child? Whose baby are you?" the man asked worriedly. हला से जो लोकटा टेकी धरिथिला ताको, तो से कोन पचारला जे तू एठी केमते आसलो पिला, आउ कार पिला तू। The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." हला पिलाटी बहुत जोर रे कांदिया स्टार्ट करला हला। से कहला कि मते मो बापा दरकार, मते मो मां दरकार। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. कोन करला लोकटी ताको से जो स्विंग टा से जो जीवा चाहूतला से पाखु नेला। "Will you have a ride on the horse?" he gently asked as he approached the ring. जो रिंग टा थिला से पाखु गला, से जो स्विंग रो रिंग टा थिला से पाखु जाई कोन कहला कि तू कोन से घोड़ा जो अछि से ऊपर जीवा चाहबो कि? The child did not look at it, but he only shouted, "I want my mother, I want my father." हला से पिलाओ स्विंग टा को देखुनी, से कोन चाहूची, ताको कोन दरकार, जे ताको ता बापा दरकार, ता मां दरकार।
The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to swing cobra. ହେଲା तापर कौन जाउची धीरे धीरे आगु टिके बढ़ला परे से कौन देखुचंती स्नेक चार्मर पाखु जाउचंती जो लोकोटा ताको स्नेक चार्मर पाखु धरि के जाउची से जगह रे ताको देखुची स्नेक कोन से स्नेक चार्मरटा एबे भी बजौथला गीत बजौथला आउ से कोब्राटी एबे भी खेलौथला लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लेडेड से कोन कहउचंती ए जो गीतटा को सुनो एते भलो गीतटा सुनो but the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain हला से तर कान पान बंद कर देकी कोन को जोर से आउ बहुत जोर से चिल्लाउची जे आई वांट माय मदर आई वांट माय फादर मोते मो बापा दरकार मोते मो मां दरकार the man took him near the balloons thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He very lovingly asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just shouted, I want my mother, I want my father. हला से लोकोटी एबे कोन करचुंती बेलून बालांग पाखु नै जाउचुंती से जगह कोन कहउचुंती लोकोटी जे तोते कोन रेनबो कलर बेलून दरकार की हला मात्र से पिलाटी तक से कथा भी सुनुनी आ बेलून आडो मुह मोड़ देकी कोन कहउची ना मते मो बापा दरकार मते मो मां दरकार. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? हला से तापरे कोन करचंती ना फुल्लो बिकुचंती जे फुल्लो बिकाळ पाकू नै की जाउछंती से जगह कोन कहउचंती तांका से लोकडी कोन कहउची ते तते कोन फुल्लो माळडी दरकार तोर बेकरे पकाया भाई. The child turned his nose away from the basket and repeated his soap. I want my mother, I want my father. हला चाइल्ड एबे कोन करछि से जो फुल्लो मान को आडो मुह मुडी देकी कोन कहउची जे मते मो बापा दरकार मते मो मां दरकार. Thinking he could change the child's mind and make him happy by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. एबे कोन करचंती से लोकोटी मिठा बिकुळे बिकाउजी जोडी से पाखु जाउचंती कहउचंती कि सेही जगह रे भाबु से कोन भाबुचंती जदि मु आपको मिठा गिफ्ट कर देबी तो ये खुशी हे जीवो मात्र सेडा भी नाही. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. मिठा दुकान था आगरो भी मुह मोड़ी दोची से हला से पिलाटी मुह मोड़ी दोची आ कोन कहउची जे मते मो मां दरकार आ मते मो बापा दरकार. एबे कोन हिची पिलाटी से हजि जाईची हला एडा होची पुअर स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड के लिखिचंती मुल्कराज आनंद. आज पे एति की पिले नेक्स्ट आमे देखिबा नेक्स्ट किछ नॉन डिटेल टेक्स्ट रो चैप्टर नॉलेज डिटेल टेक्स्ट रो चैप्टर देखिबा. तो आज पे एति की धन्यवाद.